Mga bagong diet tayo guys, mga sponsor natin. Umpisahan na guys, pang 8 laro na guys. Pang 8, pang 7. Pantayan mo yung isa na yan, may pakpak yan. Idol Engineer Landangan. Shout out sa mga bagong players na dumating. Was out, was out. Kuripot magkay kadong. So nabugas-bugas. Umpisa na guys. Lain na kulong green mani. Atong blue. Okay na. Rebound. Pinasa kay Paldugan. Masyadong malalim. Pasukal. Rebound by 23. Drop. Dihapa. Bang bang bang. Rebound by Kukumber. Kukumber tumira Baldog. Rebound by Kampaner. Nice shot. Tawagan, hindi na ka makalakad. 23. Garonia. Gorgonya. Mondragon. Steal by Kukumber. Kukumber. Pinasa kay Calvo. Calvo matake. Dumiritso. Rebound by Pablo Buaya. Bang bang bang. Counted. Nice din ba? Mondragon. Sit up. Pasa. Pinasa kay Mamin. Baldog. Rebound by Calvo. Black Hawk. Pinasa kay Mamin. Baldog ang pasa. Nag-sit up. Gorgonya por Garonia. Pasok. Easy shot. Dihapa ngayon guys. Hinahanap niya yung mapasahan niya. Kung sino mapasahan. Si Calvo. Parang Calvo papasahan. Kampaner. Koyoy. Kampaner. Inatake ng dalawa. Garonia plus Pasukal. Baldog ang tira ni Calvo. Rebound by Mondragon. Pinasa kay Atinsa. Atinsa Dumiritso. Baldog ang pasa guys. Pumunta kay Pasukal. Last touch si Pasukal. Guys, baldogan ang labanan kahit pasa lang. Damihan natin laro nang masaya tayong lahat. Sir, anong ulam dyan sa kitchen? Bati kayo, bati. Wala yung manok na? Kahapon manok karon bati. Kapatubuan o fry? Wala ay fry. Ang fry Miyerkules ug Martes. Rebound ni Mamen, Calvo hindi nakakuha ng bola. Mondragon umatake dumidiretso parang jet fighter, pinasa kay Pasukal. Bumarurot, pass. Pascual Baldog. Rebound by Dihapa. Last touch. Inbound tayo guys. Mondragon guys, kumuha ng bola. May kubos guys ang labanan. Tumira si Mondragon. Kubos ang labanan guys. Papawis lang. Na mga tropa guys, mga gwapo at gwapito guys. Mondragon, pumasa sa loob kay Garonia. Garonia to Calvo, hindi na pumasok. Baldog, Kukumber, easy layup, Magic sarap. Dumaan kayo doon? Magic ang pasak. Kampaner, Estel. Dumiritso si Kampaner, walang foul. Dumiritso, take over. Bulayo guys. Baldog. Pasa kay Garonia, Garonia, easy dang. Asa to? Adogay na na. Ako nang bugkuson. Pablo tumira! Hindi pumasok. Baldog, rebound ulit ni Pablo. Nagdayaan. Sobrang daya ng aming idol. Bang, Garonia, easy layup. Guys, ang landa ng labanan. Pasukal, umiistil. Pinasa kay Dihapa. Dihapa ngayon guys. Hinahanap niya yung gusto niyang mapasahan. Si Calvo ang nagustuhan guys. Tumira, Baldog. Bang bang bang. Rebound by Garonia. Baldog agad, di pa mapapasok. Garonia ngayon guys. Pinasa kay Mamin. Mamin to Garonia. Hindi nakuha. Na-steal by Kukumber.
Umatake si Dihapa, hindi tinira, pinasok kay Kalbo, pasok. Garonya to easy lang, hindi pumasok, Baldog. Nakalolo guys. Kalbo guys, pumurma sa 3, tumira, bang bang bang. Walang Baldo guys. Mondragon, Tatinsa. Atinsa to Mondragon. Legacy ng aming One Construction League bo. Papawis guys. Atinsa tumira, Baldog, rebound by Campaner, pinasa kay Dihapa, Dihapa to, kukumber, easy layup. Kugimbal. Kukumber. Kukumber ah. Atinsa, Mondragon. Pinasa kay Mamen. Kumuha ng sit up. Tumira si Mamen. Baldog. Rebound by Garonya. Gorgonya ulit. Baldog. Hindi pumasok. Kalbo guys. Dala ng bola. Dumidiretso. Parang missile ng Israel. Bang bang bang. Chin court. Wala pa chin court. Guys, shout out pala sa mga 3-pointers namin na Kalbo. Laro pa tayo, dito tayo matulog sa court. Mondragon, dumidiretso, binantayan ni mo. Kaya ni Pablo Baldog, rebound by Dihapa, Dihapa kukumber, easy layup. Bang bang bang. Atinsa, dala ng bola, dumidiretso, minamagic. Dipinsa ni Pablo. Nice shot. Dihapa guys, dala ng bola. Wala na mga pawis guys. Kalbo. Umatake. Tumira. Bang bang bang. Change court. Ganda ng laban guys. Mondragon. Pinasa kay Mamen. Tumira si Mamen. Pinasa kay Pasokal. Black. Kalbo guys, steal by Mamen. Pinasok kay Garonya. Garonya na steal. Steal by Kalbo. Dihapa dire-diretso. Pinasa kay Kalbo ulit. Tumira ng 3. Bang bang bang. Baldog. Rebound by Dihapa. Steal by Mondragon. Dumidiretso. Easy layup for Baldogan guys. Pumasok pa guys. By Pasokal. Pasa yun, bro. Pasa yun. Pasa sa ring. Pumasa yung ring. Score. Pablo, dumidiretso. Steal by. Pasa mo na. Baldogan pa rin guys. Kukumber po yung steal. Dihapa. Dumidiskarte. Bang bang bang. Rebound by Mondragon. Mondragon guys, ngayon dala ng bola. Nakaporma na si Gorgonya. Tumira. Pinasa kay Gorgonya. Pinasa kay Pasokal. Easy layup. Campaner. Ito ba inbound? Pablo to Campaner. Dihapa. Naghanap si Dihapa ng magustuhan niya mapasan. Campaner. Muntik nang maagaw ni Garonya. Gorgonya. Dumipinsa. Hop! Pumira. Pasok. 4-3. Campaner. Boarding. Atinsa. Imbahan ang bola. Mondragon. Sinisit up kung sino mapasahan, sino magustuhan. Atinsa ngayon nakaporma sa 3. Tumira. Baldog. Rebound by Campaner. Pasokal. Mamen tumira. Bang bang bang. Baldogan guys. Kalbo rebound. Dumidiretso. Parang jet fighter ng Iran. Umatake. May kasamang utot. Bang 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 bang. Sa pasok. Kukumber pasa. Mondragon. Magic boy. Umatake. Jump shot. Bang bang bang. Baldog. Rebound by Campaner. Si Campaner guys. Nagdala ng bola. Dumidiretso. Si Pablo ngayon guys. To Campaner. Kukumber for easy layup. Baldog. Gorgonya. To Garonya. Dumidiretso. Pinasa kay Pasokal. Pasokal to Mamen. Solo flight Mamen. Nagpapawis daw kami guys. Pero kaso walang pawis. Kalbo.
tumira, bang bang bang, Baldog, rebound boy Mondragon, dumidiretso, ang lakas ng bahay niya, umatake, Baldog, pasok, rebound by Pablo, hindi pinasa si lalim, Campaner, easy layup, Baldog, Atinsa, slow motion layup, tumira, Baldog, rebound by Calvo, Dihapa, hinaharas ni Atinsa. Hindi nakuha ng bola guys. Dihapa ngayon guys. May balak umatake. Tumira, pinasa kay Pablo, pumasok. Nice one. For 2. Pablo, ang mastermind ng buhaya namin guys. Mondragon for 3. Tumira 2. Pablo ngayon guys, tumadala ng bola. Inaharas ni Pasokal. Tumidiretso. Pablo tumira ulit, ang mastermind namin. Rebound by Mondragon. Good yan, good, good, good. Atinsa, hindi pinasa. Pasok. Good yun. Good yun. Tinira. Tinira mo na eh. Good, no? Oh, good yun. Walang discount. Inbound by Pablo. Dihapa ngayon guys. Pinamagic niya guys. Pinasa kay Pablo. Ang mastermind namin sa buhaya. Rebound by Pasokal. Hinaras ni Pablo. May foul. Shout out sa mastermind namin. Mr. Pablo. DPWS pala daw. Shout out sa amin mga sponsor sa gilid. Nandito si Mr. Bit, si Mr. Jason, si Mr. Atin sa chat. Nandito, shout out sa iyo sir, sa inyong lahat. Mastermind. Guys, ang mastermind namin, last stats. Pablo, pinapawisan. Ay, na lang yung pasa eh. Bang! Pablo, inbound. Dihapa. Tumira ng 3 si Dihapa. Bang bang bang. Atinsa to Mondragon, Baldog. Last touch by Pasokal. Pinasa kay Dihapa. Cucumber, easy layup. Nice shot. Good yun, good. Warning, warning. Mondragon. Continue. Largo 50. Mondragon for 3, Baldog. Rebound ulit ni Atinsa, tumira ulit, Baldog. Campaner. Solo rebound. Dumidiretso, dumidiskarte. Pinasa kay Pablo, pinasa at Campaner. Nahiyang tumira, pinasa kay Cucumber, hindi pumasok Baldog, pinasa kay Campaner. Kuhani. Still ni Mondragon, dumiretso si Mondragon. Titira si Mondragon ang dus. Pasok. Tablang score guys. Largo na kayo sa sinta. Calvo po rebound, Dihapa. Pupukol ulit yata ng 3. Pinasok sa loob, pinasa kay Campaner. Campaner to Pablo. Pablo dumidiskarte, tumira ng 3. Baldog, rebound by Cucumber. Still. Rebound by Campaner, tumira. Nice one. Last ball. Continue nyo lang. Shout out pala sa mga players namin ng mga gwapo. Kasama ng buhaya doon, si mastermind namin, si Pablo. Mondragon. Dumidiskarte. Kumukuha ng magandang pasa. Still by Campaner. Cucumber, Romararo, easy layup. Stick nyo na yan, diretso na. Shout out sa mananalo.